नेट कमजोर उन थो वाई फाई बेकिस फोनस पे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद आप सब लोगों का, आप सब दोस्तों का हमारे इस लाइव ट्रांसमिशन में। चूँकि आज जो है थोड़ा लेट हुआ ट्रांसमिशन में, हमने फिर आधा घंटा ही चलाया था, तो अब हमने उसी टाइम बोला था कि इंशाल्लाह 8:30 बजे हम फिर से जो है आपसे रूबरू होंगे। अपने जो खास मेहमान हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमारे साथ मोहतरम उस्ताद बिलाल बिन अब्दुल्ला साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंशाल्लाह हमने कोशिश की है कि इस हवाले से कि सोशल वर्क के हवाले से इनसे बात करें कि दीन इस्लाम में सोशल वर्क और या खदमत खलक का क्या जो है कितनी अहमियत है हमारे इस्लाम में। तो इस हवाले से हम जो है दूसरा सेशन इसका अब स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आधा घंटा हमने पहले किया था इफ्तियारी से पहले, और आधा घंटा इंशाल्लाह हमने 8:30 बजे से शुरू किया हुआ है। तो आप सब लोगों से पहले हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस लाइव जो सेशन है इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ग्रुप्स में और अपने टाइमलाइन पे, ताकि और लोगों तक ये मैसेज पहुंचे। हमारा मकसद जो है सर्व ह्यूमैनिटी सर्व कश्मीर का वो यही है कि जो है जो ग्राउंड लेवल पे जो काम करते हैं लोग, माशाल्लाह जो नौजवान काम करते हैं, उनकी बात आप तक पहुंचाए, और ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ कर नौजवानों को जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि वो हिस्सा ले उन कामों में, ताकि हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको खाने के लिए कुछ होता ही नहीं है, इफ्तियारी के लिए कुछ होता नहीं है, और सहरी के लिए कुछ खाने के लिए होता ही नहीं है। इस हवाले से हम कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह कि नौजवानों में ये जोश पैदा हो, ये वलवला पैदा हो कि इन कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। तो इस हवाले से हम अब दूसरा सेशन है इस लाइव ट्रांसमिशन का, जो कि हम सर्व ह्यूमैनिटी सर्व कश्मीर से आपसे जुड़े हुए हैं। प्रोग्राम का नाम है कथबात लेट अस टॉक सोशल वर्क। और इस दिन इस्लाम में हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था शेख बिलाल अब्दुल्ला साहब से कि सोशल वर्क का क्या अहमियत है हमारे दीन इस्लाम में। उसके बाद हमने जो है और चीजों पे भी रोशनी डाली है। अब शेख साहब आपको मेरा सवाल ये रहेगा कि बैतुल माल हमने थोड़ा बहुत उसके हिसाब से बात की तो थोड़ा बहुत अधूरी ही रही। बैतुल माल की कितनी अहमियत अभी हम जो है हम लोग यहाँ पे महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अब अगर हम देखें कोविड-19 ने जितना कहर बर्पा किया है अभी इस टाइम पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि लाशें जो है बाहर दूसरे स्टेटों में सड़कों पे पड़ी हुई हैं। इसकी वजह यही है कि तैयारी नहीं थी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है टाइम पे, तो इसकी वजह से क्या होता है कि लोगों की मौतें वाक़ा होती हैं। तो अगर हम अपनी खासकर अपने वादी कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर की पूरी यूटी की बात करें, तो यहाँ पे भी अब हालात जो हैं दिन ब दिन कशीदा होते जा रहे हैं। आपका क्या इसमें कहना है कि अगर हम पहले ही तैयारी करते या बैतुल माल इतने सफिशिएंट होते, हम ज़कात खैरात सदक़ात देते इस हिसाब से कि हम सफिशिएंट होते कि आज अभी ये हमें फेस नहीं करना पड़ा, जो कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जो कमी यहाँ पे महसूस की जा रही है वो हमें ना देखने को मिल रही। इस हवाले से आपका क्या कहना है शेख? इसको तो करियो अनम्यूट से। चलो जज़ाकल्लाह। ये करियो अनम्यूट करियो, तो अनम्यूट करियो, यह बेज म्यूट, यह म्यूट बे करियो क्लिक अथ पे। ठीक है, तह करो वापस बेज अनम्यूट, ये म्यूट बस बस ठीक है ठीक। तो बोझा मेरी आवाज? उमर साहब आप सुनते हैं? आप कहिए, मैं सुन रहा हूं, आपकी आवाज आ रही है। आपका ये अजीम प्रोग्राम, जो आज ये अजीम प्रोग्राम है सर्व ह्यूमैनिटी सर्व कश्मीर की जानिब से, ये बजात खुद एक अजीम खदमत खलक है। ये भी एक खदमत खलक है। अल्लाह ताला इसको अपनी बारगाह में मंजूर और मकबूल फरमाए। इससे पहले हम बैतुल माल पर बात कर रहे थे। बैतुल माल की बहुत ज्यादा अहमियत है इस्लाम में। बैतुल माल ही वो सबब हैं, वो जरिया हैं जिससे हम गरीबों की मदद कर सकते हैं, मोहताजों की मदद कर सकते हैं, बेवा और यतीमों की मदद कर सकते हैं। ये बैतुल माल ही सबब है। बैतुल माल के इसका बहुत ही बड़ा रोल है। इसी बैतुल माल से हम
फ्री मेडिसिन दे सकते हैं, फ्री, जैसे कि आपने फरमाया ऑक्सीजन सिलेंडर्स, उनको हम फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिसकी बहुत ज्यादा अहमियत है आज के, खासकर आज के दौर में जो कोविड 19 का जमाना है। अल्लाह ताला इस वबा को इंसानियत से दूर करे, और जो इंसान इसमें बीमार हुए अल्लाह ताला उनको शिफा दे, और जो मुसलमान इंतकाल कर गए अल्लाह ताला उनको अपनी रहमत से मालामाल करे। इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है बैतुल माल की, तो जरूरत है बैतुल माल में वुसअत लाई जाए, हर जगह बैतुल माल हो, हर मस्जिद में बैतुल माल हो, हर इलाके में बैतुल माल हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा इंसानियत की खिदमत की जाए। इसी तरह फ्री मेडिकल कैंप्स को आम करने की जरूरत है, फ्री ऑक्सीजन सिलेंडर्स को आम करने की जरूरत है। इस तरह और भी जो जरूरियात हैं, जो यूजफुल चीजें हैं, उनको आम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसी तरह खदमत खलक में आजकल ये भी आता है, अगर हम मास्क को जिसको मुंह पर लगाते हैं हम, उसको भी आम करना चाहे, फ्री डिस्ट्रीब्यूट करना चाहे, वो भी खदमत खलक में आता है। या इसी तरह ग्लव्स पहनते हैं, उन ग्लव्स को भी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहे, ये भी खदमत खलक है। खदमत खलक का दायरा बहुत ही वसी है। जुबान से भी हम खदमत खलक कर सकते हैं, हाथ से भी, कदमों से भी, अपने कलम से भी, अपने पैसों से भी, अपने वक्त से भी, सोशल मीडिया से भी, प्रिंट मीडिया से भी, हर लिहाज से हम अल्लाह ताला की फजल करम से खिदमत खलक कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैरन। जज़ाकल्लाह खैर शेख। हाँ, आप मुझे बता दीजिए जो दूसरे अगर हम पहलू इसका लिए सोशल वर्क का या खिदमत खलक का, तो यहाँ से दूसरी तरफ देख सकते हैं कि हमारे जो नौजवान यूथ हैं वो बहुत सारा जो है बुरे कामों में मुलव्वस हो चुके हैं। खासकर जो ड्रग्स का मामला है, इस हवाले से आजकल हम जो देखते हैं, और मेजॉरिटी ऑफ द यंग यूथ जनरेशन, जो चाहे वो लड़कियों की हो चाहे वो लड़कों की है, तो इस हवाले से वो ज्यादा इसमें मतलब मुतासिर होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो उसके हवाले से तो क्या शुभ शेख अत मुतल्लिकन क्या पज करूं हम कित कन वापस पन्ने सेहत पढ़ाना। उमर साहब, अल्लाह ताला का फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान। अल्लाह ताला फरमाते ए अहले ईमान, ए मुसलमानों, शराब, जुआ, ये शैतान के अमल हैं। फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून, इन कामों से बच जाओ ताकि तुम कामयाब हो जाओगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लअनल्लाहुल खमर, शराब पर अल्लाह की लानत हो, पीने वाले पर अल्लाह की लानत हो, पिलाने वाले पर, बेचने वाले पर, खरीदने वाले पर, चूसने वाले पर। तो शराब में 10 शराब से ताल्लुक रखने वाले 10 लोगों पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की है, चाहे वो शराब हो, चरस हो, या कोई मंशियात हो। तो जो ये मंशियात हैं, ड्रग्स हैं, ये बहुत ही खतरनाक चीज है। बदकिस्मती और अफसोस हैं, ये शराब, मंशियात, ड्रग्स, सिगरेट वगैरह, ये इसने आज माशरे को खाया है, बिलखुसूस नौजवानों को। चला, इसने आज माशरे को खाया है। अल्लाह ताला रहम करे। और इसके बहुत सारे असबाब हैं। मैं समझता हूं एक बहुत बड़ा सबब यह है ड्रग्स का, मंशियात का। इसका बहुत बड़ा सबब है लोग इसमें मुब्तला क्यों होते हैं, बिलखुसूस नौजवान। इसकी बुनियादी वजह है जहालत, इल्म का फुकदान, तरबियत का फुकदान। इसी तरह उमर साहब, इसका बुनियादी वजह है अल्लाह ताला का खौफ ना होना। ड्रग्स में जो मुब्तला होते हैं वो अल्लाह ताला के खौफ से आरी होते हैं, उनके पास अल्लाह ताला का खौफ नहीं होता है। इसी तरह ड्रग्स में मुब्तला होने का सबब यह है वालिदैन की गफलत, वालिदैन की गफलत। इसी तरह ड्रग्स में मुब्तला होने का सबब है वो गरीबी है, गरीबी, फकर, ये भी एक इसमें इसका सबब है। इसी तरह बेरोजगारी, बेकारी, ये बहुत ही अहम सबब है ड्रग्स में जाने का। अक्सर नौजवान ड्रग्स में इसलिए जाते हैं, इसलिए मुब्तला होते हैं कि वो बेकार होते हैं, बेरोजगार होते हैं, इसीलिए वो मंशियात में जाते हैं। दबान बेकार शैसा हथकार जो बोलो उमर साहब,
बेकार से आसान हथकार, बेकार जो होता है, बेरोजगार जो होता है, वो ज्यादा ड्रग्स में जाता है। तो जरूरत है नौजवानों को कारोबार देने की, रोजगार देने की, जरूरत है नौजवानों को बिजी रखने की, उनको खैर के कामों में बिजी रखा जाए, उनकी माली मदद की जाए, उनकी जिस्मानी मदद की जाए, ताकि वो इस लतपत से, इस खतरनाक चीज से दूर रहे। चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो शराब हो, चाहे वो चरस हो, ब्राउन शुगर हो, चाहे वो इंजेक्शन के जरिए नशा हो वगैरह, ताकि वो इस खतरनाक चीज से, भयानक चीज से दूर रहे। नौजवानों को चाहे हम उनकी माली मदद भी करें, हम उनको ज्यादा से ज्यादा हम रोजगार भी दें। यूता तिम कारस मज आसन, यूता तिम खैरस मज आसन, त्यूता रोजन तिम इंशाअल्लाह अमि तबाही ते बर्बादी निश दूर इंशाअल्लाह। सही फरमो शेख। तुम वन तो मैं अत मुतलिक क्या छे वनान कि मे बासान युस आज डिप्रेशन मसला तो नौजवान मज खासकर डिप्रेशन तम सम डिस्करेज गसान ना उम्मीद गसान तो तम पे तम यह गलत कदम तुलान। डिप्रेशन कम करने खतर क्या सोन इस्लाम वनान, क्या तालीम दिवान अत मामलस में कि डिप्रेशन दूर कितन गस दूर? डिप्रेशन बदकिस्मती आज आम, बिलखुसूस वादी कश्मीरस में स्ट्रेस, डिप्रेशन, यह कम करने खतर या यह खत्म करने खतर, बल्कि खत्म करने खतर लाजिमन कि इंसानियत यी इस्लाम किस रहमत किस बागस मज, इंसानियत रटे दीन इस्लाम अतर, अम अतर सत गसन तमो अतर। डिप्रेशन कम खतर लाजिम पन रब, पन मालिक, पन खालिक, पन मुश्किल कुशा, पन हाजत रवा अल्लाह ताला याद करुन। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल कुलूब, अल्लाह ताला सन याद से दिल रोजा मुतमइन। यूता इस दीनस करीब गसो, अल्लाह ताला सन अहकाम ते अवामिर बजानो, अल्लाह ताला सन हराम काम निश दूर रोजो, चाहे ड्रग्स आसन, बदकारी आस, बेहयाई आस, बेकारी आस, जुल्म ज्यादती आस, कत्ल गारत आस, लूट कसूट आस, खुद गर्जी आस, लालच आस, यूता अम निश दूर रोजो त्यूता गई सोन डिप्रेशन कम। डिप्रेशनस मज अक्सर लोग आसान तिमय यम बेकार आसान, यम गुनाहगार आसान, यम खताकार आसान। अक्सर बह कर अमूमी कत, कुन साथ नेक त गसित, अमूमी कर बह कत। यूता अल्लाह ताला सन किताब गसो करीब कुरान मजीदस, यूता अल्लाह ताला याद करोन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत अपनाओ, त्यूता गसो, त्यूता बन सन जिंदगी खुशहाल, तीजा बन सन जिंदगी मुतमइन, तीजा बन सन जिंदगी पुरसकून इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला सुन वाद, युस मर्द या खातून रिच अमल करे, तिम आसन मोमिन, फलनुहियन्नहु हयातुन तय्यबा, तिहन जिंदगी बनाओ पाक। वो पाक जिंदगी खतर जरूरी ईमान बे नेक अमल, रुत किरदार। तमिच बेहतरीन कड़ी रिच अमल हन सह खदमत खलक, इंसानियत खदमत करें। यत गरस नार लोगमुत सह छवराउन, यम पत्थर गमित तिम थोद तुलन, यम बेमार गमित तिमन इयादत करें, तिमन मदद करुन, यम बेरोजगार तिमन पन्ने ताकत मुताबिक रोजगार दिन, यम मुसीबत जत तिमन तसली दिन, यमन अब तिमन पर्द करुन, यमन जहालत तिमन इल्मुक नूर दिन, इल्मुक गाज दिन, यम वत डिलम तिमन हिदायतुक वत हावन। यह सारे खदमत खलक, अल्लाह ताला कुन वत कुन लूक अन, यह सारे खुद बड़ खदमत। इथे कन माली मदद, इथे कन अखलाकी मदद, इथे कन रूहानी मदद, यम सारी खदमत खलक अनासिर हस। अहनस जज़ाकल्लाहु खैर। मोहतरम शेख साहब, तो आपने बहुत ज़्यादा जो है वसी कर दिया ये टर्म, जो खदमत खलक के हवाले से हम बात कर रहे थे। माशाल्लाह बहुत तरीकों से हम लोगों की खदमत कर सकते हैं, खदमत खलक कर सकते हैं, चाहे वो दावत हो अल्लाह के रास्ते पे आने के लिए, चाहे और कोई हो। तो इस हिसाब से हम बहुत ज़्यादा तरीकों से खदमत खलक कर सकते हैं। सिर्फ ये नहीं कि हम पैसों से खदमत खलक कर सकते हैं, किसी को नेक बात बताए और उसको समझाए, अगर फिर वापस आए नेक रास्ते पे, वो भी बहुत बड़े खदमत खलक है। जज़ाकल्लाहु खैर शेख, आप मुझे बता दीजिए शेख, इसमें जो है जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं या जो हमारे बड़े हैं या जो हमारे खतीब हैं या जो भी हैं, माशाल्लाह हमारे वो ताज हैं, जितने भी हैं,
और उनका क्या रोल बनता है इस हवाले से कि वो उनको डिस्करेज ना करे, बल्कि उनको करेज दे, हौसला दे, ताकि वो वापस आए उस रास्ते से? उनका क्या रोल बनता है? उमर साहब, मैं समझता हूं, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, मैं समझता हूं बिलखुसूस अहल इल्म, अहल अक्द व हल, जिम्मेदारों का रोल, इसी तरह यमन अस मुतवल छ वनान, महल मस्जिद मुतवल, महल जिठ, असातिजा, दूसरे लोग, उनका बिलखुसूस ज्यादा ही रोल है, बहुत बड़ा रोल है। मैं समझता हूं हर वाइज, हर खतीब, मुअल्लिम, मुरब्बी, अगर वो 10 बातें कहेंगे, 10 बातों में 2-3 बातें बिलखुसूस खिदमत खलक के मुतल्लिक हो, और जो खुतबाई किराम हो, वाइजीन किराम हो, रतस मज गोस आक जुमा तिहुंद आसन जरूरी खिदमत खलकस मुतल्लिक। मगर बदकिस्मती है, बाज लोग इस पर बात ही नहीं करते। हालांकि दीन इस्लाम में बहुत ही बड़ा इसका हिस्सा है। उमर साहब, ये मैं बताऊंगा आपको इबरत के लिए, अगर पूरे कुरान मजीद में एक हिस्सा इबादत के मुतल्लिक है, नमाज, ज़कात वगैरह, एक हिस्सा, लेकिन खिदमत खलक के मुतल्लिक, हुकूकुल इबाद के मुतल्लिक, अखलाक के मुतल्लिक, कैरेक्टर के मुतल्लिक 3 हिस्से हैं। 3 हिस्से, 75% ये अखलाक के मुतल्लिक है। सुभान अल्लाह। अब देखिए, ये खिदमत खलक की अहमियत और अजमत है इस्लाम में। मैं समझता हूं हर वाइज, हर खतीब, हर जिम्मेदार को चाहे कि वो आगे आए, खिदमत खलक में आगे आए। खतीब, मुरब्बी सुगोस प्रथ रेत खुतबा अथ पढ़ दुन। इसी तरह असातिज़ा अपने बच्चों में आम करे, स्टूडेंट्स में आम करे, अपने इदारों में आम करे, अपने बच्चों में खिदमत खलक और हुकूकुल इबाद को राशि करे। रगर रगर में तिमन बरुन खिदमत खलक जज्बा, ताकि वो खिदमत खलक करे, ताकि वो इंसानियत की खिदमत करे। ये हर मुरब्बी पर जिम्मेदारी है, हर उस्ताद पर जिम्मेदारी है, हर खतीब और वाइज पर जिम्मेदारी है कि हम ज्यादा से ज्यादा खिदमत खलक करें। और मैं समझता हूं खिदमत खलक आज के जमाने में बिलखुसूस ज्यादा ही आसान है। आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, कम्युनिकेशन का जमाना है, आजकल ऑनलाइन का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, आजकल मीडिया बहुत ही एडवांस है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज आप सर्विस ह्यूमैनिटी सर्विस कश्मीर, उमर साहब आप बायसती इसका जिम्मेदार और बायसती इसका प्रेसिडेंट, आप इस प्रोग्राम को हमारे साथ लाइव कर रहे हैं। यह आपकी बहुत बड़ी खिदमत है, यह बहुत बड़ी इबादत है अल्लाह ताला के फजल करम से। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आपके पास कुछ नहीं होगा फबिकलिमतिन तय्यबा, तो अच्छी बात कहना, यह भी खिदमत खलक है, यह भी सदका है। तो अल्लाह ताला हमें खिदमत खलक के जज्बे से माला माल करे। हर मुसलमान को अल्लाह ताला खिदमत खलक करने की तौफीक अता फरमाए, और जो इस काज में है, इस मुकद्दस मिशन में है, अल्लाह ताला उनको मजीद हिम्मत दे, मजीद जज्बा दे, मजीद इखलास अता करे, क्योंकि इखलास का होना जरूरी है। अगर खिदमत खलक में इखलास है तो बहुत बड़ी इबादत है, यह बहुत बड़ा कमाल है, यह इंशाअल्लाह जन्नत में जाने का सबब है और सबसे खैर बनने का सबब है। जैसे कि मैंने शुरू में भी जो पहले सेशन में था उसमें मैंने बताया, खैरुन्नास मयनफउन्नास, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में सबसे बेहतरीन वो लोग हैं जो लोगों को फायदा देते हैं, चाहे अपनी जुबान से, अपने हाथ से, अपने माल से, अपने वक्त से, हर लिहाज से। अगर न इसकी हिंते को कम अज कम करे रिस्क, मसलन किसी जगह कोई पेशेंट है, कोई बीमार है, किसी की हालत खराब है, कोई गिरा हुआ है, कांचू पत्थर पे मुत, उसका रिपोर्ट देना, उसके मुतल्लक लोगों को खबरदार करना, उम्मत को खबरदार करना, ताकि लोग उसको मदद करें। नौजुबिल्लाह, हम उसको रुस्वा नहीं करते हैं, हम उसको उसके मदद के लिए लोगों को उभारते हैं। अगर उसकी इजाजत हो उसका फोटो भी हम दे सकते हैं, लेकिन इखलास का होना जरूरी है। वारियन जायन खिदमत कर पा तिम हवान त्रोड़ हवान लुकन, लिफाफ हवान लुकन, सेल्फी बनावान तथ,
وہ रियाकारी भी करते हैं. अल्लाह ताला हमें रियाकारी से बचाए और अल्लाह ताला आपके इखलास में बरकत करे. नाम. जी शेख, जज़ाकल्लाह खैर, मुझे आप बता दीजिए, जो बहुत सारे ग्रुप्स हैं, एनजीओ जो काम कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे आजकल, रमजान के महीने में खासकर, वो जो है वो जब डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, वो जो है उनका मकसद नहीं होता है कि जिनको डोनेट करे, जिनको दे, उनको दिखाने की जरूरत नहीं है उनको, या ना वो दिखाते हैं. तो अगर हम लाइव चलाएंगे, इस मामले के हिसाब से लाइव चलाते हैं क्योंकि लोग जाने कि उनका पैसा कहाँ पे खर्च होता है. ये किस हद तक सही है? दीन इस्लाम में हम कितना मतलब इजाजत दी हुई है इस हवाले से कि जिसको देना है उसको नहीं दिखाएं, बाकी जो काम है उसमें पैकेजिंग का काम या बाकी जाने का काम उसमें वो दिखाते हैं ताकि लोगों को पता चले कि उनका पैसा कहाँ जाता है. इस हवाले से दीन इस्लाम में क्या कहाँ तक इजाजत है? जज़ाकल्लाह उमर साहब. इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमल लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा. रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम अमाल का, तमाम अमाल, सिर्फ नमाज का नहीं, वजू, तमाम अमाल का, खिदमत खलक बड़ा अमल है, अजीम अमल है, बहुत ही मुकद्दस अमल है. अगर हम गैर मुसलमान की भी खिदमत करेंगे, गैर मुसलमान की खिदमत करना भी खिदमत खलक है. जैसे मैंने कहा, जानवर की खिदमत करना वो भी खिदमत खलक है. रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मल्ला यरहम ला युरहम, जो रहम नहीं करता उस पर भी रहम नहीं किया जाएगा. सुभान अल्लाह. तो जानवरों पर रहम करना भी हमको इस्लाम ने सिखाया, इस्लाम की तालीम है. अगर मैं आपके साथ बात करूं जानवर के हुकूक पर, चरिंदों के हुकूक पर, परिंदों के हुकूक पर, चोंटियों के हुकूक पर, इंसेक्ट्स के हुकूक पर, उमर साहब, उसके लिए 1 साल भी कम है. इस्लाम की अजमत है, 1 साल भी उसके लिए कम है. तो मैं अर्ज करता हूं, 2 मकसद होने चाहिए. एक मकसद आपने बयान किया, अगर मकसद ये हो लोगों की ताकि कोई इंसान बदजुन ना हो, बदजुनी किसी को ना हो, उसको पता चले मेरा पैसा, मेरा माल, वो क्या कहते हैं उसको, मुस्तहकीकिन तरफ क्या पहुंचता है, तो बेहतरीन बात है. अल्हम्दुलिल्लाह आप इस बदजुनी को दूर करने के लिए चीज करते, हुस्न ज़ुन कायम करने के लिए. हुस्न ज़ुन को कायम करना ये भी सुन्नत है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का. दूसरा मकसद ये होना चाहिए ताकि दूसरे लोगों को तरगीब देना, ताकि दूसरे लोग भी ऐसा काम करें. लेकिन यहां ये चीज आपको मद्देनजर रखना है, जिसको आप मदद करते हैं उसका चेहरा, उसको क्या करते हैं, उसको छुपा होना चाहिए, उसका पर्दा करना चाहिए. बाकी कोई हर्ज नहीं, इंशाअल्लाह आप तरगीब के लिए करेंगे, इसका एड आप देंगे, इसकी शक्ल आप दिखाएंगे, इसका वीडियो आप बनाएंगे या ऑनलाइन रखेंगे. मैं समझता हूं बिलखुसूस आज के जमाने में जहां लालच हर तरफ है, खुदगर्जी हर तरफ है, आज के जमाने में ज्यादा ही बेहतर है इंशाअल्लाह. अगर हम सोशल मीडिया को खैर के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे तो किसके लिए इस्तेमाल करेंगे? सोशल मीडिया को खैर के लिए इस्तेमाल करना ये भी खिदमत खलक है और बड़ी इबादत है. जी शेख, जज़ाकल्लाह खैर. आप मुझे ये भी बता दीजिए, जो डोनेट लोग करते हैं तो किन को डोनेट करना चाहिए इस हवाले से, ताकि वो आगे जाके जो है मुस्तहिक लोगों तक पहुंचाए. किन लोगों को डोनेट हमें करना चाहिए, किस हिसाब से करना चाहिए? आपकी आवाज नहीं आ रही है. सवाल को आप डिस्क्राइब करें मजीद. मेरा सवाल ये था कि आप लोगों को क्या कहना चाहते हो कि किन लोगों को मतलब आप डोनेट कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो इस महीने जो है वो इसमें आते हैं ग्राउंड लेवल पे, फिर दिखाते हैं सदका खैरात ज़कात जो भी हो वो हमें दीजिए, फिर जो है 11 महीने जो साल के होते हैं उनमें वो दिखाई नहीं देते हैं. तो बाकी जो कुछ ऐसे एनजीओ है माशाल्लाह जो 24/7 काम करते हैं और 12 महीने जो है ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, उस हवाले से आप डोनेशन जो करते हैं लोग, उनको क्या आप पैगाम देना चाहोगे कि किस तरीके से अपनी डोनेशन दे और किन लोगों को दे? अनम्यूट करिए. पैगाम देता हूं, ये जो माल है ये अल्लाह ताला की नियामत है.
یہ اللہ کی امانت ہے، اس مال کے حقوق ہیں، اور حقوق میں سے ایک بڑا حق یہ ہے اس کو مستحقین کو تک پہنچائے جو اس کے مستحق ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت سارے این جی اوز، بہت سارے کیا کہتے ہیں ٹیمز، اسی طرح دینی تنظیم جو یہ خدمت خلق کا کام، عظیم کام کرتے ہیں، جیسے مثلا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر یہاں ہے، وہاں دار المساوات ہیں، ایک بڑا مد ہے، وہ بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے بہت سارے عزیز، اس میں الحمدللہ سر فہرست ایک بڑی کڑی ہے سرو ہیومینٹی سرو کشمیر، جو آپ کا ٹیم ہے الحمدللہ، مجھے حسن ظن ہے الحمدللہ اس کے آپ حقدار ہیں، جو 12 مہینے اخلاص کے ساتھ اور درد دل کے ساتھ انسانیت کا کام کر رہے ہیں۔ تو لوگوں سے میں اپیل کرتا ہوں ان جیسے نوجوانوں کو، ان جیسے آرگنائزیشن کو مدد کرنا چاہے تاکہ آپ کا قیمتی مال یہ مستحقین حقداروں تک پہنچے، تاکہ وہ اس مال کا بہترین طریقے سے استعمال کرے گے، شرعی طریقے سے استعمال کرے گے۔ جس کو آپ یہ مال دیتے ہیں اس کا عقیدہ بھی صحیح ہونا چاہے، اس کا منہج بھی صحیح ہونا چاہے، صحابہ جیسا منہج ہونا چاہے۔ اسی طرح جس کو آپ دیتے ہیں ان کا کام علم کے دائرے میں ہونا چاہیے، اہل علم کی سرپرستی میں، اہل علم کی رہبری میں۔ اس کی ایک بہترین کڑی ہے سرو ہیومینٹی، جس کا آج پروگرام آن لائن چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، انہوں نے ایک عظیم علمی پروگرام کیا ہے۔ تو اس آرگنائزیشن کا بھرپور مدد کرنا چاہے، زکوٰۃ کی صورت میں، صدقات کی صورت میں، عطیات کی صورت میں، اور دوسرے طریقوں سے اس کا بھرپور مدد کرنا چاہے، تاکہ سرو ہیومینٹی سرو کشمیر زیادہ سے زیادہ انسانیت کی، بالخصوص وادی کشمیر کی مدد کرے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم سے مالا مال کرے، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر شیخ، یہاں پہ میں ایک آپ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو یہ آرگنائزیشن ہے سرو ہیومینٹی سرو کشمیر، ہماری کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے، ہم نے جو دوست 2-3 ہیں مل کے جو ہے یہ پلیٹ فارم ترتیب دیا ہوا ہے۔ ہمیں کوئی ڈونیشن ہم نہیں لیتے ہیں کسی سے، اور ہم کوشش کرتے ہیں، ہم ایک برج بنتے ہیں، ایک جو کنیکٹ کرتے ہیں، جو ڈونیٹ کرنے والا ہوتا ہے، جو دینے والا ہوتا ہے ماشاءاللہ، ان لوگوں کو جو مستحق ہیں، جو کرونک پیشنٹس، ہم زیادہ تر جو بیمار ہوتے ہیں ان کو مطلب علاج کے لیے پیسے نہیں ہوتے ہیں، ہم ان کو جو ہے وہ ویڈیو بناتے ہیں ان کے جو ہے اس حساب سے، جب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بنائے، ہمیں ضرورت ہے، پھر ہم کرتے ہیں وہ کام، اور ڈائریکٹلی ہمیں اس میں کوئی الحمدللہ ہم اپنی جیب سے ہی اپنا کرایہ بھی لگاتے ہیں، اور جتنا بھی خرچہ آتا ہے ہم اپنی جیب سے دیتے ہیں، وہ ہم کسی کی ڈونیشن نہیں لیتے۔ یہاں پہ پورا میں واضح کرنا چاہتا ہوں، یہ جو سرو ہیومینٹی سرو کشمیر جو ٹیم ہے، یہ صرف جو ہے صرف اور صرف جو ہے کنیکٹ کرتی ہیں ڈونر کو، اور جو جس کو ڈونیٹ کرتے ہیں، جو مستحق لوگ ہیں ان کو ڈونیٹ کرتے ہیں آپس میں، اور بیچ میں یہ صرف ایز اے برج بنتا ہے، ایز اے کام کرتا ہے ان کو ملانے کا۔ باقی اس میں ہمارا کوئی رول نہیں ہے۔ ہم یہاں پہ میں شیخ صاحب کو کریکٹ کروں کہ ہمارا یہاں پہ جو ہے ہم یہ نہیں لیتے ہیں، ہم ڈائریکٹلی ان کو کانٹیکٹ کرواتے ہیں، وہاں سے وہ آٹومیٹکلی بینیفیشری جو بھی یہ ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے کوئی اور غریب ہوتا ہے، تو ڈائریکٹلی بینیفیشری کے اکاؤنٹ میں ہی پیسہ جاتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم اپنے جیب سے ہی جو ہے پیسے ویسے جو دیتے ہیں، خرچہ جو آتا ہے ہم اپنے جیب سے ہی دیتے ہیں۔ جزاک اللہ شیخ، آپ مجھے لاسٹ میں بتا دیجیے کیونکہ ابھی آدھا گھنٹہ ہو گیا ہمارا۔ شیخ احترام میں آپ کا احترام اور آپ کا جذبہ زیادہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ آپ نے بہت ہی اچھا کیا، اپنا مختصر تعارف بھی دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ سے زیادہ ہر خیر سے نوازے، اجر عظیم عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ ایسے لوگ کم ہی ملتے ہیں، اور پھر بھی میں لوگوں سے اپیل کرتا ہوں وہ لوگ آپ کے لیے دعا کرے، آپ کی حوصلہ افزائی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے بھائی کو جزاک اللہ خیرن کہے گا فقط بلغ ثنا، اس نے اس کی مکمل تعریف کی۔ کم از کم لوگ آپ کے لیے دعا کرے، اور میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین آپ کو اجر عظیم سے مالا مال فرمائے، اور اس عظیم کام کو آپ کے لیے اور ہمارے لیے توش آخرت بنائے انشاءاللہ۔ یہ ہمارے لیے جنت الفردوس میں جانے کا سبب بنائے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔
آپ کے والدین کو سلامت رکھے, آپ کے ٹیم کو سلامت رکھے, سرو ہیومنٹی سرو کشمیر کو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ ترقیوں سے مالا مال کرے اور سلامت رکھے اللہ تعالیٰ. ہماری بھی انشاءاللہ کبھی بھی ہماری ضرورت ہو انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. آپ جیسے محترم استاد ان کا ہمیں سایہ رہنا چاہیے سر پہ, کیونکہ آپ یہ رہبری کرتے ہمیں جہاں پہ ہم جو ہے ٹریک سے ہٹتے ہیں, تو ماشاءاللہ آپ ہم سب جتنے بھی مکتب فکر کے مولانا صاحب ہے, جو اساتذہ کرام ہیں, وہ ہمیں رہنمائی کرتے ہیں اس حوالے سے کہ اگر ہم جو ہے اپنے ٹریک سے کبھی ہٹتے ہیں تو ماشاءاللہ امید ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ لگاتار کانٹیکٹ میں رہو گے. آخر پہ بلال صاحب یہ یوتھ کے لیے کیا پیغام ہے؟ اب فائنلی آپ جو ہم نے پورا جو پروگرام کیا آخر میں یوتھ کا اس میں آیا پورا جو رول ہے, یوتھ کے لیے کیا بھی مختصر پیغام. علم دین اسلام کے علم کو حاصل کرے, جو سرو ہیومنٹی سرو کشمیر کرتا ہے الحمدللہ اسی کو اس ٹیم کو نظر میں رکھ کر رول ماڈل بنا کر ایسے کام کو زیادہ سے زیادہ کرے انشاءاللہ, اور اہل علم علماء حق سے مربوط رہے انشاءاللہ, ان کی رہبری میں زیادہ سے زیادہ انسانیت کی خدمت کرے انشاءاللہ. جو گرا ہوا ہے اس کو اٹھائے, جو جلا ہوا ہے اس کو بجھائے, جو پیاسا ہے اس کو پانی دیجیے, جو بھوکا ہے اس کو کھلائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سرو ہیومنٹی سرو کشمیر میرے عزیز محترم عمر صاحب کو اور جو اس کا ٹیم ہے نعیم صاحب وغیرہ ان سب کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے. یہاں میں یہ بھی ذکر کروں, میرا محبوب شاگرد عزیز محترم جاوید شمیم صاحب, ڈاکٹر جاوید شمیم صاحب, جن کا اس پروگرام میں بہت ہی تعاون رہا, اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے, اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. ان کی پوفی آج ہسپتال میں ہے, وہ انہی کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو شفاء رحمت عطا فرمائے, کیونکہ دعا کرنا بھی خدمت خلق ہے. جو دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اجر شفاء کامل عطا فرمائے, سلامت رکھے, اور تمام بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفاء کاملہ شفاء عاجلہ عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرن. جزاک اللہ خیر. شیخ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ اس جو لائیو سیشن تھا آج کا جو ہے, ہمارے ساتھ استاد بلال بن عبداللہ صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے, جس نے روشنی ڈالی خدمت خلق پہ, اور بہت ساری چیزوں پہ ہم نے کوشش کی کہ اسی کے ارد گرد ہمیں باتیں کریں کہ تاکہ یوتھ تک یہ پیغام پہنچے کہ ہمیں کتنی ضرورت ہے اس فیلڈ میں آنے کی اور لوگوں کی مدد کرنے کی. کیونکہ اسلام نے بھی بہت زیادہ اس پہ جو ہے زور دیا ہوا ہے کہ اپنے جو ہے, چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو, کوئی بھی ہو, چاہے وہ جانور ہو انسان ہو, اور انسان کی بات ہی نہیں ہے, جانور پہ بھی, اور جو ہے جو بات نہیں کرتے ہیں ان جانوروں پہ بھی اتنا رحم, اور انسان کی بات ہی نہیں ہے. تو اس حوالے سے ہم نے آج یہ پروگرام جو ہے ہمارے ساتھ استاد بلال بن عبداللہ صاحب جڑے ہوئے تھے, اس حوالے سے کہ خدمت خلق کے حوالے سے ہم نے یہ واضح کیا ہوا تھا کہ ہم انشاءاللہ اس پروگرام میں تھوڑا بہت جو ہے جو کام کرتے ہیں لوگ, جو بندے ہمارے دوست این جی اوز کام کرتے ہیں, فاؤنڈیشنز کام کرتے ہیں, اس حوالے سے تھوڑا بہت ان کو حوصلہ افزائی ملے, تاکہ وہ بھی سنے اور لوگ بھی سنے کہ اسلام میں کتنا جو ہے خدمت خلق کی اہمیت ہے اور کتنا اجر و ثواب ملتا ہے. اور یہاں پہ مجھے ایک حدیث غالباً یاد آیا, اگر جو ہے صدقہ خیرات جو اگر ہم انسان کوئی بھی کرتا ہے تو اس حوالے سے اس کی جو بلا ہے, جو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی بری چیز لکھی ہوتی ہے تو وہ ٹل جاتی ہیں. تو اس حوالے سے تھوڑا بہت اگر بلال صاحب اس میں تھوڑا ایڈ کرے اس حدیث میں تو وہ مہربانی ہوگی. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. جو صدقات ہوتے ہیں, خیرات ہوتا ہے, صدقات ہوتا ہے, اس سے جو برائی ہے وہ ٹل جاتی ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا غضب, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی وہ بھی ٹل جاتی ہیں. سبحان اللہ, یہ عظمت ہے صدقہ خیرات کی. بہرحال یہ ایک صدقہ کرنا, خیرات کرنا, زکوٰۃ, اس کی بہت ہی اہمیت ہے, بہت ہی عظمت ہے, بلکہ انشاءاللہ یہ جہنم کے آگ سے بچاؤ کا سبب ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر آپ کے پاس ایک کھجور کی گٹلی بھی ہوگی, یعنی اونٹ چھونا, کھزر اونٹ, اس کو بھی صدقہ کرو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ.
اس کی بہت ہی اہمیت ہے، قرآن و سنت بھرا ہوا ہے اس سے. اللہ تعالی ہمیں صدقہ خیرات زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاص کر اس مہینے میں، جس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوا سے زیادہ سخی تھے. اللہ تعالی ہمیں سخاوت کے صفت سے اور ہمدردی کے صفت سے، خدمت خلق کے صفت سے اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ متصف فرمائے. جزاک اللہ خیر شیخ. ہمیں ہمارے لیے دعا بھی کریے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھے، کیونکہ تھوڑا بہت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھوڑا بہت آزمائش بھی ہے ہمارے لیے، تو تھوڑا بہت دعا کرے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھے گا، ساری امت کو، سارے لوگوں کو دعا میں یاد رکھے گا، تاکہ یہ جو بلا ہے، جو جس سے وبائی بہت زیادہ جو ہے اموات ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچائے. جزاک اللہ خیر شیخ. آپ کا پھر سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہم اتنا ٹائم نکالا ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے. انشاءاللہ کبھی اور کسی ٹائم موقع ملے گا آپ کو پھر دعوت دیں گے کسی اور ٹاپک کے حوالے سے. جزاک اللہ خیر. شکریہ سامعین. جو آپ نے لائیو ٹرانسمیشن جو تھا آدھا حصہ جو ہم نے 8:30 بجے سے چلایا ہوا ہے، تو جزاک اللہ خیر. آپ نے ہمیں دیکھا، ہمیں سنا. جو ہمارے ساتھ مہمان تھے بلال بن عبداللہ صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے، جو خدمت خلق کے حوالے سے بات کر رہے تھے. تو اس حوالے سے پھر سے یہی ریکویسٹ کر رہا ہوں سارے لوگوں سے، خاص کر کشمیری عوام سے، کہ اس مہینے میں آخری 10 دن ابھی سٹارٹ ہوئے ہیں، تو اس میں زیادہ سے زیادہ آپ سخی بنے، ڈونیٹ کریں ان این جی اوز کو، ان لوگوں کو، ان آرگنائزیشن کو جو کہ لوگوں کے لیے 24/7 جو کام کرتے ہیں اور 12 مہینے کام کرتے ہیں اس حساب سے. اور ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری کوشش جو ہے یہ ہمیں کامیاب ہمیں اس میں کرے، تاکہ وہ لوگوں تک یہ بات پہنچے، ہیومینٹی کی، انسانیت کی. ہم یہی کوشش کر رہے ہیں اپنے پلیٹ فارم سے یہ بات دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی، کہ کسی بھی آپ طریقے سے آپ سرو ہیومینٹی کر سکتے ہو، انسانیت کو فائدہ پہنچا سکتے ہو. تو اس حوالے سے اب ہم آپ سے الوداع ہونے چاہیے، کسی اور انشاءاللہ نیکسٹ جو پروگرام ہوگا اس حوالے سے آپ کو جو ہے آگاہ کرائیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان، فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.